आसनसोल में कम्युनिटी सेंटर को लेकर विवाद, पार्षद और कंपनी में आमना सामना। नगर निगम के वार्ड संख्या 23 में स्थित एक कम्युनिटी सेंटर को लेकर रविवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस कम्युनिटी सेंटर का संचालन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एमबी एंटरप्राइज को सौंपा गया था। नगर निगम ने कंपनी को संचालन की जिम्मेदारी देने के लिए एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम भेजी, तो वार्ड की टीएमसी पार्षद सी.के. रेशमा ने विरोध जताते हुए हस्तांतरण प्रक्रिया रोक दी। पार्षद सी.के. रेशमा का कहना है कि यह कम्युनिटी सेंटर गरीबों के लिए बनाई गई थी और एमबी एंटरप्राइजेस को देने से स्थानीय लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि यह पहले से ही गीतो बितान नामक कम्युनिटी सेंटर का संचालन कर रही है, जहां नियमों का उल्लंघन कर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट बना लिया गया है। इन आरोपों का जवाब देते हुए एमबी एंटरप्राइजेस की मालकिन मोनिदीपा भट्टाचार्य ने प्रेस मीट कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और कंपनी ने सबसे ऊंची बोली लगाकर यह जिम्मेदारी हासिल की। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट नगर निगम की अनुमति से बनाए गए हैं, जिसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। मोनिदीपा ने यह भी खुलासा किया कि सी.के. रेशमा ने भी इस टेंडर में भाग लिया था और वह दूसरी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले थे। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी हर साल नगर निगम को 8 लाख रुपए दे रही है, जबकि पहले यह राशि मात्र 1 लाख थी। उन्होंने दावा किया कि वह गरीबों के लिए भी कम्युनिटी सेंटर निःशुल्क उपलब्ध कराती हैं और पार्षद का विरोध अनुचित है। আমাদের কোনো নির্দিষ্ট ভাড়া নেই, যেরকম যেই পরিবার দেখব যেরকম ভাবে দিতে সক্ষম হবে তার কাছ থেকে আমি সেরকমই নেব। কর্পোরেশনের কোনো ভাড়া আপনাদেরকে? হ্যাঁ, কর্পোরেশনকে আমাকে বছরে 8,08,000 টাকা দিতে হবে। কর্পোরেশন কোনো ভাড়া না, কর্পোরেশন কোনো ভাড়া ঠিক করে দেয়নি। অন্যান্য ম্যারেজ হল যে কমিউনিটি হল আছে তার তো একটা রেট করা আছে। না, শুভমে বা সাগুনে কর্পোরেশন কোনো ভাড়া ঠিক করে দেয়নি। বলছি, ও কাউন্সিলর যেটা অভিযোগ করেছে যে আপনারা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে ওই কমিউনিটি হল থেকে ভাড়া নিয়েছেন এবং বেশ কিছু বিতবিতান বা এই পিডব্লিউডি জমি দখল করেছেন, বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ এনেছেন। কি বলবেন? অবৈধ নির্মাণ হয়েছে। অবৈধ নির্মাণ সবচেয়ে প্রথমে উনি বলেছেন গীতবিতানের এই প্রপার্টিটা পিডব্লিউডির উপরে আমি নাকি সুইমিং পুল বানিয়েছি। আপনারা এখানে সবাই সামনেই আছেন, এটা কর্পোরেশনের এই লাস্ট এই বাউন্ডারির মধ্যেই এই সুইমিং পুল। আর এই সুইমিং পুল যে হয়েছে, আমার কাছে বৈধ প্ল্যান আছে। প্ল্যানে কর্পোরেশনের যিনি প্ল্যানার উনি সাইন করেছেন, সমস্ত পেপার আছেন, কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারের সাইন করা আছে, মেয়ারের সাইন করা আছে, সমস্ত পেপার আমি নিয়ে তারপর আমি সুইমিং পুল বানিয়েছি। সেটা কি স্যাংশন লেটার? ওইটা একটু দেখাবেন। একদম। আচ্ছা, আপনি যেটা এই মুহূর্তে যেটা নিয়ে বিতর্ক, আপনি কি আপনার ইয়েতে পেয়েছেন? আপনি অফিসিয়ালি পেয়েছেন? আপনার হ্যান্ড ওভার হয়েছে? এখনো অফিসিয়ালি আমি হাতে পাইনি। কেন পাচ্ছেন না? কারণ উনি তো হ্যান্ড ওভার করতে পারছেন না, কর্পোরেশন হ্যান্ড ওভার নিতে পারছে না এখনো অবধি। কে হ্যান্ড ওভার করতে পারছে? কর্পোরেশন হ্যান্ড ওভার নিতে পারছেন না। আগে যিনি চালাচ্ছিলেন ম্যাডাম সি.কে. রেশমা, উনি হ্যান্ড ওভার করছেন না। আপনাকে কর্পোরেশন হ্যান্ড ওভার করবেন? আপনি? আমাকে অবশ্যই কর্পোরেশন হ্যান্ড ওভার করবে। এতে নিশ্চয়ই আপনাদের? হ্যাঁ, 4 মাস আগে আমি টাকা ভরে দিয়েছি। এই এতগুলো টাকা যে আমি ভরেছি তার তো একটা ইন্টারেস্ট আছে, বা এই টাকাটা আমি অন্য কোনো ব্যবসার কাজে লাগাতে পারতাম, কিন্তু এই টাকাটাও আমার আটকে আছে। কর্পোরেশনকে আপনি টাকা দিয়েছেন? কর্পোরেশনকে আমি টাকা 4 মাস আগেই দিয়ে দিয়েছি। আপনার নাম? এমবি এন্টারপ্রাইজ ओनर আমি। बाराबनी से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।